Alhamdulillah ini majelis keempat kita mempelajari kitab At-Tajwid Al-Muyassar. Kita masih di lanjutan pembahasan hukum tajwid di majelis keempat ini bersama Syekh kita hafizahullah taala. La Syekhna falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة هذا الكتاب أو كتاب التجويد الميسر. وكان آخر ما أخذناه هو الكلام عن حكم التجويد، كلام عن حكم التجويد، وأخذنا أدلة وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة، ولم نكمل بعد هذا الباب. توقفنا عند قوله: وقد تلقت الأمة قراءة القرآن بهذه الكيفية. وقد تلقت الأمة قراءة القرآن بهذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، مع ما تكفل الله بحفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيفية القراءة سنة متبعة، مر معنا هذا الكلام في مقدمة الكتاب. والعدول عن هذه الكيفية، الميل عن هذه الكيفية يفتقر إلى الدليل. إذا من المطالب بالدليل؟ هل الموافق لأحكام التجويد في قراءته يطلب منه الدليل، أو يطلب ممن خالف هذه الكيفية؟ يقول: والعدول عن هذه الكيفية يفتقر إلى الدليل. فالمطالب بالدليل، ومن خالف هذه الأحكام. Kita lanjut, kata beliau, akhir dari bacaan kita setelah menyebutkan dalil akan wajibnya membaca Al-Quran sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi SAW. Beliau berkata, وَقَدْ تَلَقَّتْ الْأُمَّةُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ. Telah diterima oleh umat, itu umat Islam, untuk membaca Al-Quran dengan cara ini. Itu cara yang disebutkan kemarin. Sebelumnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jilan ba'da jil. Iya, satu generasi setelah generasi yang lain. Itu secara turun-temurun dari umat Islam ini membaca seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan terhadap Al-Quran. Dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Maka membaca Al-Quran dengan cara yang disebutkan itu merupakan sunnah muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti. Cara membaca Al-Quran seperti turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sunnah yang harus diikuti. Wal'udul, kata beliau, al-main, berpaling darinya. Kita membaca yang tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari kaifiat ini butuh kepada dalil. Kalau begitu, orang yang membaca menyelisihi dari apa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah
minta dalil terhadap apa yang dia baca tersebut. قال ابن الجزري رحمه الله في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم. إعمال قواعد التجويد في القراءة أمر لا بد منه، والأخذ بالتجويد حتم لازم. العمل بقواعد التجويد بمعنى القراءة المجودة الصحيحة حتم لازم، أمر لا بد منه. ثم قال: من لم يجود القرآن آثم. لماذا يأثم من لم يجود القرآن؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. لأن القرآن نزل بهذه الكيفية، ولأن القرآن هكذا وصل إلينا مجودا. قال: وقال مبينا معنى هذين البيتين، أي الإمام ابن الجزري يقول رحمه الله في النشر: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، الشاهد متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. إذن لا نختلف في أن الأمة متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، فكذلك لا يصلح أن نختلف في أنهم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة أي الكيفية المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالسند، المتصلة أي بالسند، بالحضرة النبوية الأفصحية العربية. والمقصود بذلك أي المتصلة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيوخ المتقنون المجازون لهم أسانيد، هذه الأسانيد تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأسانيد هي سلسلة الرجال، أخذت عن شيخ وهذا الشيخ أخذ عن شيخه عن شيخه عن شيخه، هكذا إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. إذا لا يجوز مخالفة هذه الكيفية كما مر، ولا يجوز العدول أي الميل عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. التفصيل: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو كان لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما مر معنا بالأمس. كل هذا في حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. Baik, kemudian kata beliau setelahnya, berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimahnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, mengambil dengan kaidah tajwid, itu mengamalkan kaidah tajwid, kata beliau, itu adalah perkara yang wajib dan harus. Man lam yujawwidil Qur'an asim. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengannya lah, itu dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid itu, al-ilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Ini alasan pertama. Yang kedua, wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula, seperti itulah sampai kepada kita. Sampainya kepada kita seperti itu. Itu beliau berkata menjelaskan makna dua bait ini, yaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullah. Wala syakka, tidak diragukan bahasanya umat ini sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan memahami makna Al-Quran, mereka juga beribadah kepada Allah dengan menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Juga mereka beribadah kepada Allah dengan membenarkan lafadznya, memperbaiki lafaz-lafadznya, menegakkan huruf-hurufnya di atas sifat yang diterima, yang diambil dari para a'immatul qiraah, yang diambil dari ahli qiraah. Al-muttasilah, yang bersambung, maksudnya yang bersambung sanadnya, kata beliau, diriwayatkan dari syekh-syekhnya lagi, syekh-syekhnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang fasih dan bahasa Arab yang benar. Allati, yang la yajuzu mukhalafatuha, yang tidak boleh diselisih. Karena ini sunnah yang diikuti, tidak boleh diselisihi. Walal udul anha, tidak boleh kita berpaling darinya. Tidak boleh kita berpaling dari bacaan yang benar kepada selainnya. Dan manusia dalam hal ini, itu terkait dengan bacaan Al-Quran, kadang dia muhsin ma'jur, dia adalah orang yang berbuat baik yang diberi pahala. Kadang juga musyi asim, kadang dia orang yang tidak berbuat baik dan berdosa. Dan kadang dia ma'dzur. Jadi antara tiga keadaan seorang dalam membaca Al-Quran. Rinciannya kata Syekh, faman qadara ala tashihi kalamillah. Rinciannya kapan dia berdosa, kapan dia diberikan pahala, kapan dia diberi uzur. Rinciannya adalah siapa yang mampu untuk tashih kalamillahi bil lafdhis sahih, untuk mempraktekkan lafaz kalam Allah dengan lafaz yang benar sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Dia mampu itu, mampu belajar kalam Allah dengan benar. Wa adala ila lafdhil fasidil ajmi, tapi dia malah berpaling ke lafaz yang salah, lafaz ajem, bukan lafaz Arab yang dia ucapkan. Dia mampu belajar, tapi malah dia lebih memilih lafaz ajami. Awin nabatil qabih, atau ya penemuan-penemuan yang jelek, yang tidak sesuai dengan kaidah istighna'an binafsihi. Apakah karena dia merasa cukup dengan dirinya? Oh, sudah cukup. Iya, merasa cukup dengan dirinya. Wastibdadan biraihi, atau dia sudah merasa puas, bisa dikatakan sudah sewenang-wenang dengan ro'ihi, pendapatnya sendiri. Wahadisihi, atau perasaannya, merasa cukup dengan
pendapatnya atau perasaannya, watikalan alama alifa min hifdzih, atau juga dia bersandar kepada apa yang sudah biasa dihafal. Jadi dia tidak mau ubah, dia sudah hafal seperti itu, ya seperti itu saja. Dia tidak mau belajar tajwidnya. Nah, ini siapa yang seperti ini? Mampu belajar tapi begitu memang lisan kita. Kita hafal memang seperti itu. Iya, dia tidak belajar. Wastikbaron anir ruju ila alimin. Dan dia congkak, sombong. Untuk belajar kembali kepada alim, kepada orang yang berilmu, ahli dalam bidang ini. Yuwaffiquhu ala sahihi lafdih. Dia akan mengajarkan kepadanya untuk memperbaiki lafadznya. Fa innahu muqassirun bila syak. Kalau yang seperti ini adalah taksir, ini kekurangan. Iya. Tidak diragukan lagi. Ini yang pertama, ini dia kurang seperti ini. Wa athimun bila raib. Yang kedua, dia berdosa tanpa diragukan. Mampu belajar. Dia dengar pengumuman orang belajar. Ada belajar tajwid. Tapi dia merasa puas dengan yang dia hafal. Dia tahu dosa. Kalau ada dia mampu belajar tapi tidak datang. Dia berdosa dengan hal tersebut. Tidak diragukan. Wagosun, ini yang ketiga. Wagosun bila mirya. Yang seperti ini, itu gos, tidak adil. Maksudnya dolim. Tidak diragukan. Dolim terhadap dirinya. Iya. Tidak diragukan itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Lillah, nasihat untuk Allah, wali kitabih. Ini poin kita. Nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Dan untuk Rasulnya, a'immatul muslimin, dan orang awamnya mereka. Adapun, ini yang pertama ya, yang berdosa. Adapun orang yang lisannya itu tidak mampu. Memang tidak mampu dia ubah. Dia belajar tapi tidak mampu dia ubah. Au kana la yajudu man yahdihi ila shawab. Atau dia tidak mendapatkan orang yang mengajarnya kepada yang benar. Ucapannya, fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka sesungguhnya Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. والإمام الألباني رحمه الله له كلام نفيس في هذا الأمر، له كلام نفيس في هذا الأمر في خلاصة الكلام عن حكم التجويد. فيه خلاصة الكلام عن حكم التجويد. يقول رحمه الله: أما أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة على هذه الأحكام فهذا الطلب أصلا خطأ. هذا الطلب أصلا خطأ. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن هذه الأحكام وصلتنا بالتواتر العملي. لأن هذه الأحكام وصلتنا بالتواتر العملي. ما معنى قوله التواتر العملي؟ بينه بقوله: فنحن تعلمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الألباني رحمه الله يقول: لا نحتاج إلى أن نقرر وجوب التجويد إلى أدلة من الكتاب والسنة. لماذا؟ قال: لأن هناك دليلا كاف وهو دليل عظيم. ما هذا الدليل؟ التواتر العملي. التواتر العملي. فإذا جئت إلى قارئ مجيد في هذه البلاد
استمع إلى قراءته، ثم استمع إلى قارئ مجيد متقن في مصر، أو لقارئ مجيد في المملكة أو في اليمن أو في الشام أو في المغرب العربي، في أي بلاد شئت ستجد أن القراءة واحدة. هذا هو التواتر، هذا هو التواتر، وكفى به دليلا، هكذا يقول، وكفى به دليلا. Kemudian beliau menukil dari kesimpulan ucapan dalam masalah ini adalah kalau ada orang yang meminta dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan bacaan sesuai dengan bacaan yang dinukil kepada kita, maka dikatakan ini permintaan yang seperti ini salah. Permintaan seperti ini salah. Kalau ada yang meminta apa dalil kalau harus dibaca seperti itu? Ini asalnya permintaan yang seperti ini adalah permintaan yang salah. Kenapa? Karena hukum-hukum ini, itu hukum bacaan yang kita baca, itu sampai kepada kita dengan thoriq, dengan jalan mutawatir al-amali, mutawatir secara praktek. Ini bacaan seperti ini mutawatir secara praktek. Kita mengambil dari orang tua kita, dari kakek-kakek kita, dari guru ke guru. Demikian sampai kepada para sahabat, dan sahabat mengambilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau begitu kata beliau, ini bacaan tidak perlu kita meminta dalilnya. Cukup akan mutawatirnya. Cukup dengan terkenalnya bacaan ini secara praktek, diriwayatkan secara turun-temurun dengan sanad sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena juga beliau katakan tadi, beliau tambahkan, kalau antum melihat orang-orang membaca Al-Quran, antum melihat di Mesir, Mamlakah, Syam, dan negeri-negeri lain dari ahli yang membaca Al-Quran, kita mendapatkan bacaan mereka sama. Kita mendapatkan bacaan mereka sama. Karena ini adalah riwayat yang diriwayatkan dari guru ke guru yang sampai kepada mereka dan kita dengan cara yang terkenal, cara yang mutawatir, dengan jalur yang tentunya banyak secara praktek. إذن الخلاصة في كلامي عن حكم التجويد هو بيت للإمام السمنودي رحمه الله، قال: وحكمه فرض كما تأصل، وحكمه فرض كما تأصل، كفاية علما وعينا عملا. وحكمه فرض، أي حكم التجويد فرض كما تأصل، هذا متأصل في كتب هذا العلم أن حكم التجويد أنه فرض. ثم جاء التفصيل بقوله: كفاية علما، إن كان التجويد علميا أي نظريا فهو فرض كفاية. ثم قال: وعينا عملا، إن كان التجويد المقصود به التجويد العملي التطبيقي فهو فرض عين، فرض عين. وقد مر معنا أن ذلك بقدر ما يستطيع، على المسلم أن يجود القرآن بقدر ما يستطيع، فيبذل جهده ويتلقى من الشيوخ، يبحث عن المعلم المتقن بقدر ما يستطيع. وسيأتي معنا كلام في باب اللحن يتعلق بهذا الكلام الذي أخذناه في هذا المجلس. Maka kesimpulannya, hukum mempelajari tajwid itu adalah wajib sebagaimana yang disebutkan. Cuman kewajibannya bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Fardu kifayah itu secara teori. Secara teori kita mempelajari kaidah tajwid itu fardu kifayah. Tapi fardu ain secara praktek. Wajib kita mempraktekkan bacaan sesuai dengan tajwid. Sesuai dengan tajwid. Ini yang beliau sebutkan, tentunya ditambahkan oleh Syekh sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dia cari pengajar, dia mendengarkan kepada Syekh,
guru yang membimbingnya. Dia mencari tempat-tempat yang bisa dia mempelajari hukum seputar ini, tajwid, membaca Al-Quran, dan membaca kepada gurunya. Ini yang belum sebutkan. Sebagaimana nanti belum bilang akan datang bersama kita dan telah lewat sebagian yang bersama kita terkait dengan apa yang disebutkan. قال رحمه الله: الغاية من علم التجويد، الغاية من علم التجويد، بمعنى ما هي غايتك إن درست هذه الأحكام؟ ما هي الثمرة من دراستك لهذه الكتب؟ قال: صون اللسان عن اللحن، والمراد باللحن هنا الخطأ في كلام الله تعالى، عن اللحن في زد كلمة قراءة، صون اللسان عن اللحن في قراءة كلام الله تعالى. إذن هذه الثمرة من دراسة هذه الأحكام، أن تصون لسانك عن الوقوع في الخطأ حال تلاوتك لكلام الله تعالى، وإتقان ألفاظ القرآن الكريم وصيانتها عن الخطأ وأداؤها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. إذن لا نضيع هذه الأحكام ولا نتكلف أيضا في أدائها على الصفة المتلقاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الجزري رحمه الله في مقدمته: وهو أي التجويد أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. Kemudian berikutnya al-ghayah min ilmi tajwid. Tujuan dari ilmu tajwid yaitu apa buah dari mempelajari ilmu tajwid. Kata beliau, saunul lisan anil lahan. Dia adalah menjaga lisan dari lahan, kesalahan. Fi kalamillah, kata beliau, tambahkan kata qiraah. Tambahkan kata qiraah. Menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca kalamullah. Di situ langsung fi kalamillah beliau katakan tambahkan kata qiraah. Dalam membaca kalamullah. Ini fungsi pertama dari mempelajari tajwid. Menjaga kesalahan dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa itqan al-fadil Qur'anil Karim. Kita bisa mengitqankan, mengucapkan sesuai dengan yang diajarkan dan diriwayatkan dari Nabi SAW, dari lafaz-lafaz Al-Quran. Yang ketiga, wasiyanatu anil khata', sekaligus menjaganya dari kesalahan. Wa ada'uha kama warad, dan membacanya sebagaimana datang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifrat wala tafrid, tanpa kita menyepelekan dan tidak juga berlebihan. Tidak juga berlebihan. Ala sifatil mutalaqqah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita baca sesuai dengan yang diambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Jazari rahimahullah fi muqaddimati. Berkata Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimanya, wa huwa aidan hilyatut tilawah, wa huwa yaitu ilmu tajwid itu merupakan hilyah at-tilawah, merupakan perhiasannya, keindahan dari membaca Al-Quran. Wa zinatul ada wal qiraah, dan juga ini merupakan zinah, sama maknanya dengan hilyah. Ketika kita membaca dan melafadzkan Al-Quran.
قال رحمه الله: مراتب التلاوة. مراتب التلاوة، المراد بقوله مراتب أي سرعات، أي سرعات القارئ حال قراءته للقرآن، حال قراءته القرآن قد تكون بطيئة، متوسطة، سريعة. لذلك قال: للتلاوة 3 مراتب، 3 سرعات: التحقيق والتدوير والحذر، وسيأتي بيان كل مرتبة منها. Kata beliau berikutnya, marotib at-tilawah, tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Maksudnya adalah, kata beliau, kata marotib maksudnya adalah kecepatan tempo pembaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran. Ini yang diinginkan. Maka dalam membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Kadang orang membaca Al-Quran dengan istilah tahqiq, kadang tadwir, kadang al-hadr. Akan datang ini penjelasan 3 istilah ini. المرتبة الأولى التحقيق. ومعنى التحقيق في اللغة قال: مصدر حقق. حقق يحقق، ماذا نقول بعد ذلك؟ تحقيقا، مصدر حقق، التصريف الثالث. قال: وهو بلوغ حقيقة الشيء. هذا معنى التحقيق في اللغة، بلوغ حقيقة الشيء، تحقيق الكتاب، معنى أن تبلغ بالكتاب حقيقته. وهو في الاصطلاح، أي التحقيق معناه في اصطلاح المجودين المراد به إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه. إلى هنا لم نأتي إلى تعريف التحقيق، لأن هذا الأمر مطلوب في جميع المراتب، إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه. هذا هو التجويد، وهو مطلوب في جميع المراتب ولا شك. يأتي الآن تعريف مرتبة التحقيق. قال: مع القراءة بتؤدة واطمئنان. إذا مرتبة التحقيق هي القراءة بتؤدة، أي ببطء وتمهل واطمئنان. هذه المرتبة ويستحب الأخذ به في مقام التعليم. إذا يستحب في مقام التعليم أن يقرأ المعلم قراءة بطيئة، قراءة فيها ترسل. إيش نسمي هذه القراءة البطيئة؟ مرتبة ماذا؟ التحقيق، نسميها مرتبة التحقيق. Yang pertama ada namanya tingkatan at-tahqiq. Kata tahqiq itu kata dasar dari hak kokok. Kata dasar dari hak kokok. Adapun artinya secara bahasa bulughu haqiqatis syai', itu sampai kepada hakikatnya sesuatu. Secara bahasa ini sampai kepada hakikatnya sesuatu. Adapun secara istilah maksudnya, kata belum menurut istilah ahli tajwid. Kalau dibilang ini dia baca dengan cara tahqiq, maksudnya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajih. Maksudnya adalah mengeluarkan setiap huruf itu dari makhrajnya, dari tempat keluarnya nanti yang kita akan pelajari. Wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah. Dan antum berikan haknya, yaitu yang telah lewat, sifat lazimnya, dan mustahaknya, sifat arodiyanya. Sifat yang kadang muncul pada huruf, kadang hilang. Sampai di sini kata Syekh, ini berlaku untuk semuanya. Antum mau baca secara tahqiq, tadwir, hadar, harus berikan haknya, harus berikan mustahaknya. Ini umum. Belum masuk dalam pengertian tahqiq. Tahqiq itu istilahnya
ma'al qiraati bitu'adah. Bersamaan dengan itu, antum keluarkan hurufnya dari makhrajnya, berikan haknya dan mustahaknya, antum baca dengan tu'adah, dengan perlahan, pelan, dan watmi'nan. Bacanya dengan tumakninah. Iya, bacanya dengan tumakninah. Nah, ini kata beliau disunahkan, dianjurkan untuk mengambil ini, yaitu bacaan tahqiq ketika kita mengajar. Kata beliau, seorang pengajar ketika dia mengajarkan baca Al-Quran, maka dia baca dengan pelan. Seperti yang Syekh setelah asar. Dia bacanya dengan pelan supaya bisa diikuti oleh murid. Ini dalam tempat mengajar dan belajar. Dibaca dengan tahqiq. المرتبة الثانية التدوير وهو مرتبة دائرة بين الحدر والتحقيق. هذه مرتبة متوسطة ليست في البطء كالتحقيق وليست في السرعة كما سيأتي معنا في الحدر، وإنما بينهما. هذه المرتبة هي غالب ما تسمع من الأئمة في الصلاة الجهرية. الأئمة أثناء قراءتهم في الصلاة الجهرية يقرؤون بمرتبة التدوير. Baik, kata beliau berikutnya adalah tingkatan kedua dalam membaca Al-Quran ada namanya martabatu at-tadwir. Apa itu? Kata beliau, martabatun da'iratun bainal hadir wa tahqiq. Jadi ini adalah tingkatan dalam membaca Al-Quran, dilihat dari kecepatannya, antara hadir dan tahqiq, antara cepat dan lambat. Yaitu ini pertengahan, kata Syekh. Ini adalah mutawassitah. Ini pertengahan, bacaan yang pertengahan. Dan ini kata beliau kebanyakan yang antum dengar dari bacaan imam di sholat jahriyah. Rata-rata para imam membaca Al-Quran di sholat jahriyah dengan martabatu at-tadwir. Tidak cepat, tidak juga lambat. المرتبة الثالثة الحدر، وهو في اللغة من الانحدار، فهو مصدر من حدر بالفتح، يحدر بالضم حدرا، التصريف الثالث حدرا إذا أسرع. هذا معناه في اللغة. الحدر في اللغة من الانحدار إذا أسرع. قال وهو في الاصطلاح عند المجودين إدراج القراءة وسرعتها. إذن الحدر هو الإسراع في القراءة، لكن بضابط مهم انتبه له، وهو قوله مع مراعاة أحكام التجويد. إذن لا يسمى حدرا إلا بمراعاة أحكام التجويد، أن تسرع في القراءة لكن مع مراعاة لأحكام التجويد. فإذا أسرعت ولم تراعي أحكام التجويد هذا لا يسمى حدرا. مر معكم في دروس سابقة أنه يعبر عنه بالهذ، وهو مكروه، يعبر عنه بالهذ، الإسراع دون مراعاة لأحكام التجويد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط، إسراع مبالغ فيه بحيث تخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. هذا هو الهذ، هو إسراع لكن دون مراعاة لأحكام التجويد. وأما الحدر الذي أخذناه فهو إسراع مع مراعاة لأحكام التجويد. Kemudian kata beliau martabah yang ketiga, tingkat dalam
bacaan Al-Quran dilihat dari cepat dan lambatnya adalah al-hadr. Tingkat al-hadr. Dia secara bahasa dari kata al-inhidar. Dari kata apa? Al-inhidar. Dia masdar dari kata hadaro di fathah. Hadaro. Yahduru di dhammah dalnya. Datang masdarnya kata beliau setelahnya ya hadron. Hadaro yahduru hadron. Iya. Apa maknanya? Apa artinya? Idza asra'a, jika dia baca dengan cepat. Jika dia baca dengan cepat. Ini secara bahasa. Adapun menurut istilah ulama tajwid, dia bermakna idrajul qiraah wa sur'atiha ma'a mura'ati ahkami tajwid. Adapun maknanya secara istilah, dia idraj al-qiraah. Dia mempercepat bacaan bersamaan dengan itu, dan ini titik poin penting. Idraj sama surah sama ya maknanya. Dia membaca dengan idraj, dia lipatkan, maksudnya tidak terlalu panjang di sebagian, dia yang panjang yang ditahqiq dan tadwir. Di sini dia baca dengan cepat, tapi di sini kata beliau ada poin penting setelahnya, yaitu ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Bersamaan dengan dia baca hadr, dia juga memperhatikan hukum tajwid. Ini poin penting. Dia baca cepat tapi tetap memperhatikan hukum tajwidnya. Adapun kalau dia baca cepat tidak memperhatikan hukum tajwid, ini disebut lahan. Ini nanti masuk dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan ini yang beliau katakan sebagai hadar yang salah. Hadar yang tidak benar. Itu membaca cepat tapi keluar dari kaidah tajwid. Adapun hadar yang menurut di sini yang benar adalah hadar yang dalam artian dibaca cepat tapi tetap sesuai dengan hukum tajwidnya. قال رحمه الله: ويمكن أن يستدل في الجملة لمراتب التلاوة مما ورد عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، سيأتي معنى قولها سبحته، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة الشاهد فيرتلها حتى تكون أطول منها، حتى تكون أطول منها. ومعنى السبحة صلاة التطوع، إذن السبحة المراد بها الصلاة النافلة. وحتى تكون أطول منها أي يرتل في قراءة السورة القصيرة حتى يكون زمان قراءتها أطول من زمان قراءة السورة الطويلة. هذا دليل على أن سرعة القارئ قد تختلف، قد تكون بطيئة وقد تكون دون ذلك. Kemudian kata beliau, mungkin kita pakai berdalil terkait dengan tingkatan bacaan tadi. Apa yang datang dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahasanya dia berkata, saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam salat subhah. Subha di sini akan datang nanti maknanya kata beliau. Itu sholat sunnah. Sementara akan dijelaskan. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk. Hatta kana qabla wafatih bi'am. Itu hingga datang suatu masa setahun sebelum beliau wafat. Setahun sebelum beliau wafat.
dia sholat dalam sholat sunnahnya dalam keadaan berdiri, dan dia membaca surat dan beliau baca tartil. Sampai takunu atwal minha. Sampai surat itu seperti surat panjang, padahal dia surat pendek. Seperti surat panjang, lebih panjang dari yang surat panjang. Cara Nabi membacanya. Dia sudah seperti surat panjang yang lebih panjang dari yang panjang. Ini akan diterangkan sebentar maksudnya yang panjang, lebih panjang daripada surat panjang. Kata beliau makna subha, maksudnya solat sunnah. Jadi lafaz subha di situ adalah solat sunnah. Kemudian makna ucapan hatta takunu atwala min atwal minha, maksudnya Nabi membaca tartil pada surat pendek. Nabi baca tartil surat pendek sampai waktunya itu dalam membaca lebih panjang dilihat dari waktunya surat panjang. Nabi baca surat pendek, tapi karena Nabi baca lambat, maka dia lebih panjang daripada surat yang panjang. Cara Nabi membacanya. Ini menunjukkan kata beliau bahwa bacaan itu ya tergantung bertingkat-tingkat. Kadang panjang, kadang dibaca pendek. قال وذهب بعض علماء التجويد إلى أن مراتب التلاوة 4. القول الأول أن مراتب التلاوة 3: التحقيق والتدوير والحذر. القول الثاني أنها 4. إذن ما هي المرتبة التي زادت؟ قال الترتيل. إذن هذه مرتبة في هذا المذهب. والتحقيق 2، والتدوير 3، والحذر 4. وجعل الترتيل كالتحقيق. إذن القائل بأن هناك مرتبة رابعة عبر عنها بالترتيل. كيف عرف الترتيل؟ قال الترتيل كالتحقيق، إلا أن التحقيق أكثر منه اطمئنانا، وأن الترتيل يشمل المراتب 3. قوله وأن الترتيل يشمل المراتب 3 هذا ليس تابعا لمن يقول بأن مراتب الترتيل 4. ترتيل مرتبة وكفى وانتهينا. الذين يقولون أنها 4 يفصلون بين الترتيل وما سواها، سيأتي الآن. قال والترتيل مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن الكريم. والترتيل، انتبه لهذه الكلمة، هي التي يفرق بها بين الترتيل والتحقيق ممن جعل الترتيل مرتبة. قال والترتيل يكون للتدبر والتفكر. الذين يقولون الترتيل مرتبة يقولون هو كالتحقيق في البطء، إلا أن القصد من الترتيل التدبر والتفكر، بخلاف التحقيق مر معنا أن القصد منه يستحب الأخذ به في التعليم. ثم قال فمن قرأ بأي مرتبة منها يكون داخلا في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذن هذا هو الراجح أن من قرأ بأي مرتبة من المراتب 3 داخل في الترتيل. لماذا؟ لأن لو قلنا إن الترتيل مرتبة وهي المرادة بقوله ورتل القرآن ترتيلا، سيكون من قرأ بالتحقيق لم يرتل، من قرأ بالتدوير لم يرتل، من قرأ بالحذر لم يرتل، وبهذا خالف الأمر، والأمر للوجوب كما مر، فهو آثم. لذلك نقول الترتيل يشمل المراتب 3.
الترتيل يشمل المراتب الثلاث، وهذا آخر ما سنقرأ بعد قليل. تفضل. Kemudian kata beliau, sebagian ulama tajwid berpendapat bahwa marotib itu ada 4. Ini pendapat yang kedua. Tadi pertama kata beliau marotib ada 3. Sekarang sebagian ulama tajwid mengatakan dia ada 4. Apa tambahannya kata Syekh? Pertama at-tartil. Ini tambahannya. Yang kedua tahqiq. Yang ketiga tadwir. Yang keempat al-hadr. Tambahannya tartil. Dan mereka menjadikan tartil itu seperti tahqiq. Mereka menjadikan tartil itu seperti tahqiq. Cuma nanti ada tambahannya, setelahnya sebentar. Iya. Hanya saja tahqiq itu aktsar minhu tumi'nanan. Tahqiq lebih banyak tumakninanya. Lebih lambat. Dan tartil itu mencakup 3 tingkatan tadi. Nah, ini bukan sambungan dari yang tadi kata Syekh. Ini yang berbeda. Tartil itu adalah ada pada tahqiq, ada pada tadwir, ada pada hadr. Itu tartil. Sekarang apa itu makna tartil? Tartil itu masdar kata dasar dari rottala. Kata dasar dari rottala fulanun kalamah. Si fulan mentartil ucapannya. Apa artinya? Si fulan mentartil ucapannya. Idza atba' ba'dahu ba'da. Kalau dia mengikutkan sebagiannya di atas sebagian yang lain, dia baca tartil namanya. Ala muksin wa tafahum min ghairi ajalah. Iya. Yaitu dengan cara muks perlambat wa tafahum sambil memahami maknanya min ghairi ajalah tanpa ada ketergesaan. Jadi dia baca lambat sambil memahami maknanya. Ini bedanya nanti dengan tahqiq. Wa huwa alladhi nazala bihil Qur'anul Karim. Dengan tartil inilah Al-Quran turun. Menyebutkannya dan menganjurkannya. Wa tartil. Tartil itu dan ini penting kata beliau. Karena ini yang membedakan tartil dengan tahqiq. Ini yang membedakan antara tartil dengan tahqiq. Tartil itu yakunu lit tadabbur. Dia kita baca tartil itu biasa terjadi untuk mentadabburi Al-Quran. Kita baca tartil untuk mentadabburi maknanya. Wat tafakkur untuk memikirkan. Ya, apa yang terkandung di dalamnya. Ini bedanya dengan tahqiq. Kalau tahqiq kita baca lambat untuk pengajaran. Sebagaimana telah lewat kata Syekh. Untuk pengajaran. Kalau ini kita baca lambat untuk mentadaburi Al-Quran. Untuk mentadaburi Al-Quran. Maka kalau begini maknanya tartil. Siapa yang membaca dengan tingkatan apapun dari 3 tadi. Mau tahqiq atau tadwir atau hadr. Dia membaca di situ, maka tartil masuk. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau dia baca dengan tafakkur. Kalau dia baca dengan tafakkur. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع المرتبة الأولى، حدر ثانية، وتدوير الثالثة. ولم يذكر الترتيل في الطيبة. لذلك قال في النشر: والترتيل ليس مرتبة مستقلة بل يشمل المراتب الثلاث. هكذا قال في النشر. ثم قال: وكل متبع. يعني القراءة بهذه المراتب هذا أمر متبع بين القراء مع حسن صوت. إذن يقرأ القرآن مع حسن صوت. زينوا القرآن بأصواتكم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم قال: بلحون العرب. إذن يقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها. جاء
حديث عن حذيفة في سنده كلام إلا أنه مشهور بين القراء العمل به، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب، اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون أهل الكتابين، وإياكم ولحون أهل الكتابين. إذن القرآن يقرأ بلحون العرب وأصواتها. قال العلماء في ذلك إشارة إلى الكلام عن المقامات، كلام عن المقامات، لأن المقامات علم أعجمي، علم موسيقي أعجمي، والحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب. إذا لا نقرأ بلحون المقامات لأنها أعجمية، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله: مرتلا مجودا بالعربي، يقرأ القرآن باللغة العربية ولا يقرأ بغيرها. ثم قال: والصواب أن التحقيق نوع من الترتيل فهو داخل فيه. إذن الصواب أن الترتيل هو التلاوة، فنقول مراتب التلاوة، ولنا أن نقول مراتب الترتيل. فما هي مراتب التلاوة أو وما هي مراتب الترتيل؟ 3: التحقيق والتدوير والحدر، هذه هي مراتب الترتيل. Kemudian kata beliau, qala Ibnul Jazari rahimahullah fi Thayyibah, wa yuqra'ul Qur'anu bit tahqiqi ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Al-Quran itu dibaca dengan tahqiq. Ini martabah yang pertama. Bersama hadr, ini martabah yang kedua. Ini martabah yang terakhir kan? Ketiga yang disebutkan. Wa tadwir, ini martabah yang kedua yang disebutkan sebelumnya. Wa kullun muttaba'. Semuanya harus mengikuti. Semuanya diikuti. Semuanya diikuti. Kata beliau, ini Al-Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan martabah yang satu tadi, martabah tartin. Beliau cuma menyebutkan berapa? 3. Beliau cuma menyebutkan 3. Ini menunjukkan bahwa tidak masuk tartil dari tingkat bacaan, tapi tartil masuk di semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jazari dalam ucapannya yang disebutkan. Kemudian setelah itu ma'husni sautin. Bersamaan dengan itu kita mau baca tahqiq atau tadwir atau hadar, tentunya bersamaan dengan itu ada suara yang indah, dibarengi dengan suara yang indah. Karena kita sudah lewat hadits ya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami orang yang tidak melakukan Quran. Bukan dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini yang disebutkan. Kemudian katanya biluhunil arabi, dengan bahasa Arab, dengan lisannya, lahannya, dengan lahannya orang Arab, dengan lahannya orang Arab. Beliau nukil hadits dari Hudzaifah, walaupun dikritik sanadnya, tapi ini hadits terkenal, dinukil oleh ahli ya dalam bidang ini. Itu ucapan Nabi SAW, iqra'ul Qur'an biluhunil arabi. Bacalah Al-Quran dengan luhunnya, dengan ucapannya orang Arab, sesuai dengan ucapannya orang Arab. Wa iyyakum biluhuni ahlil kitabain, hati-hati kalian dengan lahannya, luhunnya ahli kitab, ucapan ahli kitab, ucapan ajam. Di sini dibahas oleh sebagian ulama berdasarkan hadits ini, tercelanya makomat yang mereka baca, makom ini. Kan itu dari ajam. Bacaan dengan makomat itu dari ajam, bukan dari Arab. Bukan dari Arab. Membaca dengan makomat. Ini yang disebutkan oleh beliau terkait dengan hadits tadi.
Mu'tala bacaannya dengan baca tartil. Berarti dari tiga tadi itu dibaca dengan apa? Tartil, dimasukkan. Mujawwada sesuai dengan kaidah tajwid bil Arabi, bacanya dengan Arab. Jangan ajam. Iya. Jangan dibaca dengan baca ajam. Dengan baca ajam, baca dengan ajam, dengan Arab. Karena itu kata beliau yang benarnya bahwa tahqiq itu berarti jenis dari tartil. Dia masuk di dalamnya. Oleh karena itu dikatakan marotib. Di sini dikatakan marotib at-tilawah, bukan marotib tartil disebutkan. Nah, ini yang benarnya berarti 3 marotib tartil. Jadi tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadar. إذن نكتفي بهذا المجلس بهذا القدر. بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.